안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 하나님 말씀을 펴놓고 많은 사람 함께 이렇게 모여 이야기할 수 너무 행복합니다. Estamos muy felices porque tanta gente podemos compartir aquí reunidos 저는 abriendo la 성경 palabra de la Biblia. 66권이 하나님의 말씀인데 Todos los 66 libros de la Biblia vienen a ser la 이렇게 palabra 내 de 손에 Dios. 들려 있어서 하나님의 말씀을 들을 수 너무 행복했고 Estoy tan feliz porque puedo oír la palabra de Dios teniéndolo en mis 그 manos. 말씀이 내 마음 안에 들어오면서 내 삶, 마음 전부를 바꾸어 주었습니다. Cuando entra realmente en mi corazón, ha cambiado mi vida, ha 내가 cambiado completamente mi 하나님께로부터 얻은 corazón. 이 기쁨, 이 Este 사랑, 이 gozo, 감사를 전하고 싶습니다. este amor, este agradecimiento que he recibido, quisiera transmitirlo. 한국에는 코로나가 있어 이번 집회에 저희 객석에는 한 10명 정도 앉아 있지만 Por el corona en Corea estamos sentados como 10 aproximadamente en los 전 asientos, 세계 헤아릴 수 없는 많은 분들이 이 말씀에 함께하고 있어 너무 감사합니다. pero estamos tan agradecidos porque millones de personas de todo el mundo nos están acompañando en la palabra. 오늘 아침에는 로마서에 있는 말씀을 읽겠습니다. En esta mañana vamos a leer la palabra de 로마서 Romanos. 8장 1절 말씀부터 읽겠습니다. La palabra de Romanos 8, 로마서 1. 8장 1절은 하나님이 우리에게 무슨 이야기를 하고 있는지 La palabra de Romanos 8, vamos a ver qué palabra Dios nos dice a nosotros. 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. Si han encontrado, vamos a leer. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 율법 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 것을 하나님은 하시나니 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la 육신을 carne, 쫓지 않고 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하십니다. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자 영의 일을 생각하나니 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 육신의 생각은 사마요 영의 생각은 생명과 평안이요. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 예, 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí leeremos. 로마서는 사도 바울이 로마 시민들을 향해 쓴 글입니다. Romanos es el texto que el apóstol Pablo escribió para los ciudadanos de Roma. 물론 이거를 우리가 사도 바울이 기록한 건 사실이지만은 Es cierto que el apóstol Pablo escribió esto, sin embargo, 하나님께 성령의 감동으로 바울에게 이거를 쓰게 하셨다고 믿고 confiando de que mediante la inspiración del Espíritu Santo Dios 이런 permitió que 말씀이 Pablo 내 escriba 마음에 esto. 믿어졌을 때 Cuando llegamos a creer esto en nuestro corazón, 제가 똑같은 난데 내가 아닌 정말 하나님의 세계에 들어가 있다는 것을 느낄 때가 참 많습니다. yo, siento que no soy el mismo. Estoy dentro del mundo 제가 de 이런 이야기를 Dios. 여러 번 했습니다만 Varias veces le dije 제일 esto. 처음에 시작할 때는 굉장히 가난하고 Cuando al 어려웠습니다. comienzo empezamos, éramos muy pobres y 양식이 teníamos 떨어질 때도 dificultad. 많았고 Muchas veces se nos acababa la 그리고 comida. 또 돈이 떨어져서 어려울 때가 많았습니다. También muchas veces teníamos dificultad porque acababa 지금 realmente el dinero. 생각하면 Cuando ahora me 그때 pongo a pensar, 아무것도 없었지만 en ese 주님은 늘 entonces 곁에 계셨습니다. no teníamos absolutamente nada, pero siempre el Señor estaba conmigo. 한 번은 주일 저녁 예배를 마쳤고요. Una vez terminamos el culto del domingo de la 집으로 noche, 돌아가는데 todos se regresaban a la casa. 집으로 가진 않았습니다. Yo no fui a la casa. 집에 연탄도 없고 양식도 없고 No tenía briquetas, alimentos, dinero tampoco. 그래서 제가 아내한테 미안해서 집에 갈 수가 없었어요. Sentía pena para ver a mi esposa, no podía ir a la casa. 예배당에 앉아서 안으로 문을 걸어 잠갔습니다. Sentado solo en el salón de culto, me llavé por dentro. 기도하기 시작했습니다. Me puse a orar delante de Dios.
얼마 동안 기도했는지 저도 기억이 안 나는데 No me acuerdo durante cuánto tiempo he 내가 기도를 orado. 시작할 때는 배가 고프고 양식이 없어서 돈이 없어 연탄이 없어 그것 때문에 기도를 했는데 Yo cuando empezaba a orar, oraba porque tenía hambre, no tenía alimento, 기도를 하다가 briquetas, 보니까 dinero. 캄캄한 방인데 예배당인데 Mientras que iba orando, era una noche oscura, 내가 내 era el salón 앞에 de 하나님과 culto, 같이 앉아서 이야기하는 것 같은 그런 감이 들었어요. pero yo me sentía como que estaba hablando delante de Dios. 그러니까 내가 하나님 같이 앉아서 이야기하다 보니까 하나님 존전에 있으니까 Mientras que estaba hablando con Dios, ya que estaba junto con Dios, 내가 이 세상에 사니까 연탄도 필요하고 돈도 필요하고 그게 아무것도 필요 없는 것처럼 보였어요. yo realmente parecía que ya que no era este mundo, no necesitaba alimento, 하나님 briquetas, nada, ni dinero. 남태평양에 있는 많은 섬들에 어떤 사람들이 살고 있습니다. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en el sur del 그들은 Pacífico? 어떤 옷을 입고 뭘 먹고 어떻게 삽니까? Señor, ellos que comen, que visten, ellos 하나님 como viven. 거기에 누가 가서 복음을 전하지요? Señor, ¿quién iría allí para anunciar el 하나님 Evangelio? 우리 그런 곳에 선교사를 보낼 수 있도록 도와주십시오. Señor, ayúdennos para enviar a misioneros allí. 아프리카의 저 많은 나라들의 사람들이 어디서 평안을 얻고 기쁨을 얻으며 Personas de África, ¿en dónde obtendrán el gozo? ¿En dónde obtendrán la paz? 어떻게 그들이 죄에서 벗어나 밝고 거룩한 삶을 살 수 있겠습니까? ¿Cómo podrán vivir realmente despojándose del pecado de manera brillante 그들에게 복음을 y 전하기 위해서 feliz? 책을 출판하게 해주십시오. Permita que pueda imprimir libros para anunciar el Evangelio a 방송국을 ellos. 세우게 해주시고 Permita que tengamos canales. 선교사를 보내게 해주십시오. Permita que podamos enviar a misioneros. 기도를 참했습니다. Durante largo tiempo yo me puse a orar 그러나서 así. 눈을 떠서 보니까 Luego, cuando yo abría mis 너무 ojos, 춥고 추운 예배당 구석이었습니다. era un rincón del salón de culto que hacía frío, pero 배가 hasta no 고팠습니다. poder más. Tenía hambre. 내가 이제 그 기도를 생각 너무 무서운 거예요. Cuando yo pensaba en esa oración, me era muy 밥한 그릇 simpático. 먹는 사람이 Un hombre que no tiene ni un plato de arroz, que vas a establecer un 책을 canal, 출판해 que vas a imprimir un libro, 선교사를 보내 que vas a enviar a un misionero. 웃기는 이야기다. Por favor, es ridículo. 웃기는 이야기다. Es ridículo. 저 그랬습니다. Así dije yo. 또 밤이 되면 기도를 합니다. De nuevo me puse a orar cuando era la noche. 기도할 때 정말 배고파서 Realmente tenía 양식을 tanta 주십시오. hambre. Y permita alimento, permita briquetas. Y yo oraba así. 또 얼마 기도하다 보면 De nuevo, cuando pasaba cierto tiempo de oración, yo de nuevo oraba así. 온 세상에 선교사를 보내게 해주십시오. Permita que envíe misioneros a todo el mundo. 한 번, 두 번 하다 보니까 Lo hacía una, dos veces. 그러나 생각이 하나 들어왔습니다. Me vino un pensamiento a mí. 난 그렇게 기도하려고 안 했는데 Yo no traté de orar así. 누가 내 기도를 이끌고 있는 걸 느꼈어요. Sentía que alguien iba guiando mi 그래서 하나님이 oración. 내 기도를 이끄셨구나. Ah, Dios ha guiado mi 하나님 oración. 이 기도를 이루어지게 하실 Dios hará que se cumpla esta oración. 정말 하나님이 인도하신다는 생각이 들어요. Realmente sentía que Dios me estaba guiando a mí. 그럼 이 기도가 이루어지겠구나. Entonces esta oración se va a cumplir. 생각을 했어요. Yo me puse a pensar. 그날도 저희들이 예배를 마친 뒤에 Ese día también, terminando el salón de 꺼져가는 culto, el 난로 culto, 곁에 형제가 셋이서 앉아 있었습니다. entre tres hermanos estábamos sentados cerca del fuego, 저희들이 너무너무 많은 것들이 부족했기 때문에 cerca de la fogata. Necesitábamos muchas cosas nosotros. 아무 말 안 하고 조용히 있었어요. Y sin decir nada, estábamos en silencio. 얼마나 시간이 지난지 몰라요. No sé cuánto tiempo pasó. 그때 형제들에게 이야기했습니다. Yo le dije a los hermanos, 형제 우리 힘을 냅시다. hermanos, vamos a tener fuerza. 지금은 이렇지만 Aunque ahora estamos así nosotros, 앞으로 우리가 방송국도 세우고 en adelante vamos a establecer canales de televisión y 아프리카 también 선교사도 보내고 nosotros vamos a imprimir libros, enviar misioneros a África, así lo vamos a hacer. 모두 들은 척도 안 했어요. Todos ni se hacían notar que han oído. Un hermano dijo, 목사님, pastor, 그래도 꿈은 크게 갖는 게 좋습니다. pero uno tiene que tener grandes sueños, ¿verdad? 그때는 꿈이었습니다.
En ese momento era un sueño. 저희들이 2020년도에 들어와서 En el 2020, 5월 달에 저희들이 이제 온라인으로 집회를 했는데 en mayo, realizamos la campaña online 깜짝 놀랐어요. y nos asustamos en gran manera. 10억이 넘는 사람들이 이 방송을 듣고 있었어요. Más de 1.000 millones de personas estaban oyendo esta 200개가 transmisión. 넘는 방송사에서 우리 설교를 중계해 줬어요. Más de 200 canales iban transmitiendo el sermón 아무 대가 없이 de manera gratuita. 믿어지지가 않았어요. No podíamos creer. 정말 그리고 계속해서 많은 분들이 죄산 받은 걸 간증이 들어와요. Y continuamente, obteniendo el perdón del pecado, la gente testificaba: 하나님, 저는 작은 인간인데 Señor, soy un hombre pequeño. 내 생각은 여기밖에 도달하지 못하는데 Mi pensamiento solamente llega hasta aquí. 하나님 생각 나보다 크시잖아요. Pero el pensamiento suyo está en lo 하나님 나보다 alto. 지혜롭잖아요. Usted es mucho más sabio. 하나님 내 일을 아시잖아요. Usted conoce realmente 나의 마음에 cómo 그 마음을 soy. 익혀주시오. Y realmente Él levantaba eso en mi corazón. 우리는 그냥 정말 코로나로 많이 추구하고 어려워하는 분들 위해서 Por las personas que tenían dificultad, iban muriendo por el corona, empezamos a hablar a 많은 사람이 ellos. 이렇게 물었어요. Muchos me 목사님, preguntaban: 코로나에 대해서 말씀해 주세요. Pastor, cuéntenos acerca del 앞으로 이는 corona. 어떻게 될 것 같습니까? ¿Qué les parece que será de nosotros en adelante? 대답은 일정했어요. Mi respuesta siempre fue 하나님 igual. 우리를 때로 어려움을 주신다. Dios a veces nos da dificultad. 어려움을 주신 뒤에 우리 마음이 겸비해 낮아지면 Después de darnos la dificultad, cuando nuestro corazón se 하나님 hace 말할 수 있는 humilde 축복을 주신다. y nos da una gran bendición. 그저올 봄부터 시작된 코로나가 Este corona que empezó desde esta 서서히 primavera, 많은 나라에 들어가서 ahora llegando a muchos 많은 사람이 países, 죽임을 당했어요. ahora muchos han muerto 정말 저희들 가슴이 아팠어요. y tanto dolor nos ha causado. 근데 저희들이 이제 그 정말 고통하는 그분들에게 Pero aquellas personas que realmente han 우리가 sufrido, 매년 5월 달 되면 봄에는 저희들 교회에서 큰 전도 집회를 했는데 en cada mes de mayo realizábamos una gran campaña 우리가 그 전도 nosotros, 집회를 할 수가 없었습니다. pero no podíamos realizar la gran 그래서 campaña. 우리는 이제 온라인으로 집회를 했는데 Y de manera online hemos realizado la campaña 많은 수백 개의 방송국이 우리 설교를 그대로 방송을 해줘요. y miles de canales, tal como era nuestro 자, servicio, 우리는 제 lo han 컴퓨터에 transmitido. 들어가는 그 막 목사님 이번에 죄사하는 그런 거 수천 통이 오더라고요. Millones de testimonios iban subiendo: Pastor, así yo recibí la salvación. 제가 도저히 다 읽을 수가 없을 정도로 Hasta el punto que yo no podía leer 정말 todo. 감격하지 아니할 수 없습니다. Tampoco podía dejar de conmoverme. 마음에 참 많은 사람이 고통을 겪고 어려움을 겪는데 Tanta gente padecía dificultad y 반대로 죄사함을 angustia. 받은 사람들이 막 기뻐하고 즐거워하는 그 음성을 들을 때 Y cuando oía la voz de ellos que estaban contentos, felices después del perdón del pecado, 저 늘 내 생각은 하나님의 생각과 다릅니다. siempre mi pensamiento está en 그래서 el 우리는 lado 성경을 distinto de Dios. 펴놓고 Abriendo la Biblia, 성경 안에서 하나님의 마음을 발견하고 dentro de la Biblia, descubriendo el corazón de Dios. 이렇게 말씀하시고 있는 Dios de esta manera habla. 오늘 우리는 로마서 8장 말씀을 읽었는데 En Romanos capítulo 8 hemos leído hoy. 자 여기에 뭐라고 하냐 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 여러분 그리스도 안에 계십니까? Señores, ¿están dentro de 여러분 Cristo? 예수님이 여러분 안에 계십니까? ¿Jesucristo está dentro de ustedes? 성경은 뭐라고 말하냐면 La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Para los que están en Cristo Jesús. 결코 정죄함이 없나니 Dice que ninguna condenación hay, 어떤 경우에도 sea cual fuera la 어떤 situación, 죄를 지었어도 sea cual fuera el pecado que 어떤 악을 cometió, 행했어도 sea cual fuera la maldad, 어떤 경우에도 불문하고 sea cual fuera la situación, 정죄함이 없다고 no hay condenación, 이게 dice. 박옥수 목사의 말이 아니고 Esto no es palabra, Pastor Oxupar. 사도 바울의 말이 아니고 Esto no es palabra del apóstol Pablo, 하나님 이런 놀라운 말씀을
말씀하셨습니다. Dios nos ha dicho esta palabra maravillosa. 여러분이 그리스도 예수 안에 있습니까? ¿Están dentro de Cristo 그러면 Jesús? 여러분은 어떤 경우에도 정죄를 당치 않습니다. Sea cual fuera la situación, no serán 어떤 condenados. 죄를 지어도 Sea cual fuera el pecado que 어떤 cometan, 악을 행해도 sea cual fuera la maldad que hagan, 그리스도 예수 안에 있으면 si están dentro de Cristo, 결코 정죄함이 de 없습니다. ninguna manera hay condenación. 박옥수 목사의 말이 아닙니다. No es palabra Pastor Oxupar, 하나님의 말씀입니다. es la palabra de 이 Dios. 말씀을 그냥 읽어 내려갈 수가 없어요. Simplemente no puedo dejar así leer nada más. 더러운 인간이었는데 Ah, yo era un hombre tan sucio, 정말 도둑질 많이 했는데 yo he robado mucho, 거짓말 많이 했는데 yo he mentido 악한 mucho, 인간인데 yo soy un hombre malo. 박옥수는 네가 예수 안에 있느냐? Pero, Pastor Oxupar, ¿tú estás dentro de Jesús? 저 예수 안에 있습니다. Sí, Señor, estoy dentro de Jesucristo. 결코 내가 정죄하지 않을 거야. De ninguna manera te voy a condenar a ti. 넌 절대로 내가 정죄하지 않을 거야. De ninguna manera te voy a condenar a ti. 어떤 경우에도 Sea cual fuera 네 la 모든 죄를 situación, 정죄하지 않을 yo 거야. no voy a condenar ninguno de tus pecados. 하나님, Oh, Señor. 하나님의 말씀 맞죠? ¿Esto es verdaderamente la palabra de 아니, Dios? 어떻게 우리에게는 놀라운 일을 ¿Cómo es que usted nos dice esta palabra tan maravillosa? 전이 성경을 들고 Yo con esta Biblia en las 수시로도 교회를 manos, 다녔지만 durante años he congregado en una 이 iglesia, 말씀의 의미를 몰랐습니다. pero yo no conocía el sentido de esta 말씀 palabra. 자체 어려운 단어도 아니고 Realmente 모를 게 하나도 없지만 no hay nada de lo que uno deje de saber. No es difícil la palabra, pero mi concepto, mi pensamiento, 예수님하고 너무 멀어서 ya que está a lo lejos 예수님이 de 나하고 Jesús, 생각이 거리가 너무 멀어서 estoy de manera pero tan distante al Señor 하나님의 Jesús. 말씀에는 En la palabra de Dios, 어떤 경우에도 정죄하지 않는다고 그랬는데 sea cual fuera la situación, dice que no condena. 나는 그런 마음을 갖지 못해. Pero yo no podía tener ese corazón. 늘 나를 정죄했습니다. Siempre me condené a 죄 mí 때문에 mismo, 고통했습니다. sufriendo por el pecado, 괴로워했습니다. me atormenté, 용서해달라고 pedía 빌었습니다. perdón, 눈물을 흘리고 y yo lloraba 금식을 하고 y 새벽마다 ayunaba, 와서 y cada 무릎을 madrugada 꿇고 venía a arrodillarme. Señor, 내 죄를 용서해 주시오. perdone mi pecado. 그때 왜 내가 로마서 8장 1절을 왜 몰랐지? ¿Por qué no conocía Romanos 8 en ese momento? 성경 내가 분명히 읽었는데 Claramente yo he leído la 내가 Biblia. 성경 몇 번 읽었는데 He leído varias 그때 왜 나는 veces. 이걸 몰랐지? ¿Por qué no 하나님 supe? 날 보고 정죄하지 않는다고 했는데 Dios dice que no me condena a 모든 mí. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Y los que están dentro de Cristo Jesús, dice que no hay condenación. 여러분 Señores, 오늘 얼마나 많은 사람이 hoy en día tanta gente 자신을 정죄하고 있습니까? se está condenando a sí mismo. 하나님 내가 죄인입니다. Señor, soy 내가 pecador. 이런 죄를 지었습니다. Señor, he cometido este 하나님, 제가 pecado. 낙태를 했습니다. Señor, yo he abortado. 제가 간음을 했습니다. Señor, yo he 제가 adulterado. 거짓말했습니다. Señor, yo he mentido. 얼마나 많은 기독교인들이 Tantos cristianos 울면서 죄 때문에 고통하고 llorando sufren por el pecado 자기를 정죄하고 있습니다. y se condena a sí mismo. 그런데 Sin embargo, 하나님의 말씀은 뭐라고 en la 말합니까? palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Que los que están en Cristo Jesús 결코 정죄함이 없다고 dice que ninguna condenación hay. 어떤 경우에도 Sea cual fuera la 어떤 circunstancia, 문제든지 sea cual fuera el problema, 어떤 죄든지 sea cual fuera el 어떤 pecado, 악이든지 sea cual fuera la maldad, 결코 de ninguna manera 정죄하지 않는다. dice que no hay condenación. 어느 날 저는 그 말씀이 내 마음에 믿어졌어요. Un día esta palabra llegué a creerlo en mi corazón. 예, Sí, sí, Señor, 감사합니다. muchas gracias. 나를 정죄하지 않으신다고 했습니다. Usted dijo que no me condena a mí. 그럼 제가 죄인이 아닌 거죠? Entonces yo no soy 제가 pecador. 거룩한 거죠? Significa que yo 제가 soy 의로운 santo. 거죠? Significa que yo soy 하나님 justo. 그렇죠? Señor, 내 ¿verdad? 말이 맞습니까? Correcto, 이 말이 그 Señor. 말 아닙니까? Esa palabra quiere decir eso, ¿verdad? 견딜 수가 없어요. Yo no podía aguantar. 내 죄가 없어요. Ah, desapareció mi pecado. 정죄를 당쳤나? Ah, dice que no soy condenado. Ja, 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 ja. 내가 정죄한 내가 하나님 나를 정죄하지 않는다고 했어. Dios dice que no me condena a mí.
미칠 수밖에 없었어요. No podía menos que enloquecer. 미쳐야 해. Y parecía que debía enloquecer. ¿Cómo que puede ocurrir algo 근데 분명히 así? 성경이야. Realmente esto es la 뭐 누구 말 Biblia. 아니야? No es la palabra de otras 어떤 장관, personas. 대통령 말도 No es 아니고 palabra de ministro, no es palabra de 하나님의 말씀이야. presidentes, es la palabra de 하나님이 Dios. 정죄하지 않는다며. Dios, si no condena, no nos condena y punto. 그리고 Y luego 그 다음에 너무 궁금한 거예요. tenía mucha duda. 읽어 내려갔어요. Yo iba leyendo. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 생명의 성령의 법이 La ley del Espíritu de vida 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 생명의 성령의 법은 뭐며? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? 죄와 사망의 법은 뭐야? ¿Qué es la ley del pecado y la muerte? 생명의 성령의 법이 뭐지? ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? 죄와 사망의 법이 뭐야? ¿Y qué es la ley del pecado y de la muerte? 생명의 성령의 법이 내게 와서 La ley del Espíritu de vida viene a mí 죄와 사망이면 나를 해방시켰단 말이야. y dice que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 성령의 법이 La ley del Espíritu de vida 너를 해방했대. dice que te libró de la ley del pecado y de la muerte. 생명의 성령의 법이 Dice que la ley del Espíritu de vida 사망 나를 해방했대. me liberó de la ley del pecado y de la muerte a mí. 생명의 성령의 법이 La ley del Espíritu de 죄와 vida 사망의 법에서 de la ley del pecado y de la muerte a nosotros nos ha liberado. 당신을 해방했대. Te ha liberado a ti. 당신은 죄와 사망의 법에서 Te ha 상관이 liberado. 없대. Ahora no tienes nada que ver con la 걸리지 ley 않는데 del pecado y de la muerte. 해방을 시켰대. Te ha liberado. 옛날에 일본 사람에게 정말 속박해 있었어. Anteriormente éramos colonia de los japoneses. 1945년 En el año 1945, 15일 el 15 de agosto, nosotros fuimos liberados de Japón. 그때 En ese momento, 이제 일본은 미국하고 전쟁을 했어. Japón estaba en guerra con Estados Unidos. 일본이 한국을 정복했고 Japón había 중국을 쳐들어갔어. tomado a Corea y fue en contra de China. 미국이 일본에게 이야기를 했어. Pero Estados Unidos le dijo a 너 Japón, 일본 너희도 전쟁 그만해라. Japón, ustedes japoneses, dejen de hacer guerra. 미국 사람 코쟁이라 그래. Realmente le dicen los japoneses a los estadounidenses que tienen 우리 nariz 전쟁하든 grande. 말든 코쟁이 너희들이 무슨 상관이야? Ustedes narices grandes, ¿qué les importa que nosotros hagamos guerra, sí o no? 그래서 일본하고 이제 미국하고 사이가 나빠져. Entonces tenía una mala relación Estados Unidos con 그래서 Japón. 미국이 일본에 수출하는 고철 그리고 석유 수출을 중단했어. Entonces la exportación de acero y 일본은 petróleo 미국도 hacia Japón, 고철 Estados Unidos lo 석유화 había 수출 중단되니까 ya impedido y ya no enviaban a Japón acero y petróleo. Y Japón tenía mucha 전쟁 dificultad. 때는 En 쇠가 la 많이 guerra 필요하죠. necesitan mucho acero, 총도 만들고 hacen 칼도 de ello 만들고, 대포도 espada, 만들고, 무기를 만들어. tanque, armas, 그때 한국에 pistolas. 그걸 다 일본에서 뺏어. Entonces todos los cubiertos de metal de Corea fueron enviados a Japón. 또 뺏어. Ellos nos sacaron nuestra 당연히 나무 cuchara. 숟가락을 밥을 먹어야 해. Teníamos que comer con cuchara de madera, teníamos que comer en cubiertos de vidrio. 화가 났어요. Estados Unidos estaba, Japón estaba 야마모토라고 하는 enojado 장군을 시켰습니다. y le mandaron al general Yamamoto 그래서 미국을 폭격해라. y que ataquen a Estados 야마모토 Unidos. 장군이 말했습니다. El general Yamamoto dijo, 미국 하버드에서 공부를 했다고. él estudió en Harvard de los Estados Unidos. 미국과 전쟁하면 일본은 망합니다. Cuando Japón pelee con Estados Unidos, 그렇지만 nosotros vamos a fracasar. 야마모토가 pelea, le dijeron. 항공모함을 이끌고 하와이 쪽으로 갔어요. Yamamoto había ido ahora con el 그때 barco 미국 portaaviones 본토에서 하와이 a Estados 진주만으로 Unidos 항공기가 오는데 y venía realmente todos los aviones de Estados Unidos a Pearl Harbor, a la isla de Hawái, 그냥 거기 중간에 항공모함 탄 비행기가 다 격추시켜버려. y todos los aviones que estaban ahí subiendo en medio 그러고 난 뒤에 los 어떤 había 일이 atacado. ¿Saben lo que ocurrió? 그 일본 비행기가 진주만에 가서 항공모함 아리조나호를 격침시켰어요. En ese momento el avión japonés llegó a Pearl Harbor y había bombardeado el Pearl Harbor. 일본은 야 우리가 미국을 이겼어. ¡Ah, hemos ganado a Estados Unidos!, dijeron los japoneses.
Hemos ganado a Estados Unidos. ¡Wow! Dijeron. 미국의 항공모함 한 대가 일본 왔어요. Y luego enviaron ahora 어느 그 항공모함에서 B-29 비행기 3대가 떴어요. subió un avión B-29 de los portaaviones de Estados Unidos que llegaron a Japón. Uno fue a Japón, 또 한 대는 오사카, Tokio. Uno fue a Osaka. 나가사키로 왔고 Otro fue fue a Nagasaki y otro fue a Hiroshima. 그 미국 항공모함에서 Los portaaviones de Estados Unidos, 도쿄에 간 비행기가 무전을 맞아 도쿄 도착했다 오바. el avión que fue a Tokio le dijo, llegué a Tokio, responda. 나가사키 도착했다 오바. Y dijeron, llegué a Nagasaki, 히로시마 도착했다. llegué a Hiroshima. 항공모함에서 미국 저 항공모함에서 도쿄의 구름 양이 얼마냐? Y de los portaaviones preguntaron, ¿cuánto es la cantidad de nube en Tokio? 도쿄 구름에는 7알이 구름이 끼어 있었어요. Y realmente hay 7%. 모르스폰으로 보냈는데 Habían enviado mediante el código 제가 Morse. 통신 교육마다 그걸 잘 알아요. Yo conozco muy bien eso porque recibí la 이제 formación 7이라는 de la 단어를 comunicación. 모스크바 쭈쭈 도로로 해요. El 7 le dicen chuchu dororo. 예, Sí, eso es el 7. 깜짝 놀랐어요. Se asustaron 구름이 7알이 덮여 있으면 cuando está cubierto 원자 bajo 폭탄 투하할 7. 수 없어요. No puede tirar 원자 bomba 폭탄 atómica. 투하하면은 Cuando tira la bomba atómica, 1000m 불기둥이 올라가기 때문에 viene un fuego millones de altura, 투하하면은 pero cuando tira a una altura baja, se quema todo el avión. 그래서 Por 고공형 eso 투하를 해야 합니다. lo debe tirar de las 그 밑에서 alturas. 투하할 수 없어요. No puede tirarlo por las nubes. 나가사키 나와라. Nagasaki, 여기는 나가사키다 오바. aquí es Nagasaki. 구름 양이 얼마냐? ¿Cuánto es la cantidad de nube? 쭉 도도도도. Chu, do, 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 do. 6이라는 숫자는 Significa 6, 6. 쭉 도도도도. Chu, do, 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 do. 아, 6할. Wow, 6%. No podemos tirar bomba 마지막 히로시마 atómica. 나와라 오바. Hiroshima, 여기는 conteste. 히로시마다 오바. Sí, es Hiroshima 구름 aquí. 양이 얼마냐? ¿Cuánto es la cantidad de nube? 도도도 쭈쭈. Do, 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 chu, chu. 3할이었어요. 3%. 타겟 히로시마. Hiroshima será nuestro punto. Ahora regresen. 도쿄를 한 바퀴 돌고 항공모함 돌아갔어요. El avión que estaba por Tokio recorrió por Tokio un círculo y volvió. 비행기도 나가사키 한 바퀴. El avión que fue a Nagasaki 항공모함 돌아갔어요. había volado dando una vuelta y volvió. 히로시마에 갔던 B-29 에놀라 게이라고 하는 비행기였는데 El avión que fue a Hiroshima B-29 Enola Gay, 장사는 히로시마와 똑같은 미국의 장소를 만들어 놓고 ese piloto había hecho una región parecida, igualita a Hiroshima, 폭격 연습을 했어요. y durante un año practicaron el bombardeo. 그래서 이제 그 비행기를 고도를 쫙 낮췄어요. Y había bajado en lo máximo la altura del 히로시마 avión. 위를 지나가면서 목표 지점을 결정했어요. Y pasando por Hiroshima, ellos pusieron el propósito, el punto en donde iban a tirar. Y luego subió a lo alto. Y cuando subió, 역사적인 원자탄을 투하했어요. había tirado la bomba atómica que era tan histórica. 불기둥이 수천 메터 올라갔고 El fuego subió millones de metros hacia arriba 그 뒤에 폭풍이 얼마나 강하게 불었는지 y era tan fuerte el viento que soplaba. 히로시마 시내 전역이 모래사장처럼 됐습니다. Todo Hiroshima se había sepultado 다만 bajo el 철골로 만든 polvo. 건물 하나 있는데 그것만 앙상하게 남았는데 Apenas quedó unos trozos de un edificio hecho de metal 기념관으로 했어요. y realmente es el lugar recordatorio de 그 뒤에 Hiroshima. 지금 그 반사열이 너무 뜨거워서 Era tan caliente el fuego 사람들이 que 전부 다 resplandecía. 히로시마 강으로 뛰어들었어요. Todos entraron al río de Hiroshima. 시체가 막 뜬다. El río estaba lleno de cadáveres. 전쟁은 비참했습니다. La guerra era tan cruel. 일본 천황이
있었습니다. Estaba el rey de 그 Japón, 이튿날 아침이었습니다. el emperador a la mañana 일본 siguiente. 사람들 히로시마에 무슨 일이 일어나지 아무도 몰랐어요. Nadie de Japón sabía qué es lo que ocurrió. No sabían qué ocurrió en 저 Hiroshima. 뭐야 통신하고 교통이 두절됐어요. Había realmente, 근데 no había ni 아침에 comunicación, no había ni transporte, pero cuando pasaban por Tokio, 저기 뭐야 하늘에 뭐가 떨어지고 있어요. ¿qué hay? Está cayendo algo del cielo. ¿Qué es? ¿Qué es? 보니까 Ellos vieron 하늘에서 막 떨어지고 y caían trozos de papel arriba. 잡아서 펴봐. Tomaron eso en la mano, 전부 정신을 잃었어요. todos quedaron realmente 그 asustados 속에 dentro de esa noticia. 히로시마 그 폭격했던 그 불길은 그게 찍혀 있어요. Estaba la foto de cómo habían bombardeado a Hiroshima. 그리고 우리가 히로시마에 터뜨린 것은 원자탄이다. Lo que hemos tirado en Hiroshima es la bomba atómica. 우린 아직 몇 개의 원자탄이 더 있다. Todavía tenemos algunas bombas atómicas más. 그때 도쿄 시민 전부 시외 도망가기 시작했어요. Todos los ciudadanos de Tokio empezaron a escapar a los alrededores. El emperador de Tokio, 방송국 마이크 앞에 무릎을 꿇었습니다. delante del micrófono del canal, se arrodilló. 우리 대일본 제국은 Este imperio de Japón, 무조건 항복하는 바입니다. nosotros nos rendimos de manera 전쟁을 incondicional. 중단해 주시기 Por 바랍니다. favor, pare la guerra. 우리는 무조건 항복합니다. Nosotros incondicionalmente 대부분 nos 항복 rendimos. 문서에 사인하기 전에 Todos, antes de firmar el acta 우리 de 부인을 어떻게 rendición, 대우하겠느냐, cómo 우리 왕을 어떻게 trataremos, 대우하겠느냐, cómo 그 참 nosotros 필요하고 vamos a tratar, todas esas condiciones lo escriben. No había nada de eso. 우리는 무조건 항복합니다. Nosotros de manera incondicional nos 전쟁을 rendimos. 중단해 Por 주시기 favor, pare la guerra. 정말 인류 처음으로 Por primera vez en esta historia, 다가 중단. el bombardeo de la bomba atómica había 저는 surgido. 그때 2살 때였습니다. Yo tenía 2 años en ese momento. 1944년에 태어나서 Nací en el año 1944 제가 태어난 지 약 1년 만에 y un año después de haber 우리가 nacido, 일본에서 해방을 얻었어요. fuimos liberados por Japón. 해방 운동하느라고 독립운동하느라고 Y por haber yo trabajado en el movimiento para que lleguemos a la independencia, yo estaba hacia el cielo. Esto es como un sueño, 원자탄 하나가 una bomba atómica. 모든 욕망을 다 부숴버렸어요. Toda ambición del hombre lo ha destruido. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios 원자탄보다 훨씬 더 능력이 있습니다. tiene un poder mucho más grande que la bomba atómica. 믿으십니까? ¿Ustedes lo creen? 원자탄 안 보셨죠? Ustedes no vieron la bomba atómica. No vieron, ¿verdad? 저는 군대 통신 학교에서 있었습니다. Estábamos en la escuela de 통신 역사에 대해서 comunicaciones 배우는데 en el cuartel. Estudiamos acerca de la historia de la 그때 교전한 comunicación 그 통신 역사 그런 걸 배우. y la historia de cómo surgió la comunicación en Hiroshima en ese entonces. 정말 비참했어요. Realmente era tan miserable. 자 이제 한 나라 전쟁이 그런데 Realmente la guerra de un país suele ser 하나님의 así. 심판 앞에 Delante del juicio de 인간은 Dios, 얼마나 두려워해야 하는지 el 모릅니다. hombre cuánto miedo debe 근데 놀라운 tener. 것은 Pero algo maravilloso 그 심판에 대해서 이야기를 하시면서 acerca de ese juicio hablándonos. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Ahora, pues ninguna 결코 condenación 정죄함이 hay para los 없나니 que están en Cristo 이 Jesús. 이야기가 로마서 8장에 너무 선명하게 적혀 Esto 있는데 claramente está escrito en Romanos capítulo 참 8. 많은 사람들이 예수를 믿는다고 하면서도 Tanta gente, a pesar de que dice que cree en Jesús, 정죄 안에 있습니다. dentro de la condenación viven. 죄인입니다. Oh Señor, soy pecador, 주십시오. perdona este 거짓말했습니다. pecado. Señor, he mentido. 도둑질했습니다. Señor, he 내가 robado. 간음을 했습니다. Señor, yo he 용서해 adulterado. 주십시오. Señor, por favor, perdónenme.
이 그리스도 예수 안에 들어질 못해서 Mucha gente por no poder entrar dentro de Jesucristo 죄에서 벗어나지 못하고 고통을 겪고 있는 사람입니다. sufre porque no puede despojarse del pecado. 여러분 저는 정말 1962년도에 Yo en el año 1962 성경을 읽었습니다. he leído la Biblia. 이 성경을 읽고 보니까 Mientras que iba leyendo la 이 Biblia, 성경 여러분 가지고는 똑같은 성경입니다. señores, es la misma Biblia que ustedes 여러분이 tienen. 한국말로 이 성경을 읽어 보니까 Pero cuando en coreano leemos esta Biblia, 내 죄가 전부 씻어진 거예요. mi pecado ha sido por completo lavado. 내가 뭘 해서 아니고 No es porque yo haya hecho 내가 algo, 착해서가 아니고 no porque yo sea 내가 bueno, 헌금을 많이 해서 porque haya 기도를 ofrendado 해서 o porque yo 충성해서가 haya 아니고 orado, porque yo haya sido 나하고 fiel. 상관없이 No tiene nada que ver 하나님의 conmigo. 은혜로 Por la gracia de 값 Dios, 없이 gratuitamente, 눈처럼 이게 씻어졌다는 me ha 거예요. dejado blanco como una blanca nieve. 여러분 이런 말씀이 성경 신약 구약에 막 가득 있어요. Señores, esta palabra está en miles de partes del Antiguo y Nuevo 금방 내가 Testamento. 이야기하라 해도 Y 100곳도 넘어요. realmente es más de 100 lugares, tanta gente leyendo la 늘 Biblia. 죄인이에요. Siempre dice que son 죄를 용서해도 안 pecadores, 돼요. piden perdón del 죄를 pecado 울어요. y lloran para pedir perdón. 그렇죠. ¿Por qué? 제가 보니까 Cuando yo veo 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음은 esa muerte de 우리를 Jesús en la 죄에서 cruz 건져내기에 충분했습니다. es suficiente para rescatarnos a nosotros del pecado. 온 세계 모든 민족을 죄에서 건져내기에 손끝만큼도 부족함이 없고 Ni una 충분히 우리를 pizca 죄에 de 건져내기 충분했습니다. carencia tiene para salvar a todas las personas del mundo del pecado. Eso es suficiente. 하나님 이 글을 이 성경을 읽으면서 Pero mucha gente leyendo 신학 esta 공부를 Biblia, 하면서 mucha gente 죄인에서 estudiando la 벗어나질 teología, 못하고 no puede despojarse 죄를 de 씻지 ser 못하고 pecado, no puede lavar 10년을 el 믿어도 pecado y 20년을 pase 10, 20 años, por más que crea durante 20 años. 아까 우리 축하 메시지는 페르난도 루고 파라과이 전 대통령. Hace un momento oímos el mensaje, felicitaciones, el expresidente de Paraguay, 제가 Fernando Lugo. 저희들 행사 때 외국의 대사들이나 기빈들이 종종 오는데 En nuestros eventos suelen venir los embajadores del exterior. 파라과이 가려고 할 때 그때는 한국산의 파라과이 비자 받는 게 그렇게 어려웠어요. Cuando yo quería ir a Paraguay, los coreanos en ese entonces para ir a Paraguay tenían mucha dificultad para 우연한 recibir la 기회에 visa. 파라과이 대사를 만났습니다. Y yo me encontré ahora con el embajador de Paraguay. Un día el embajador de Paraguay vino a buscarme a mí. 나한테 뭐라고 말하냐면 Que me dijo a mí, 난 목사님을 형님으로 삼고 싶어. pastor, yo quisiera tenerle como mi hermano mayor. 물론 나는 나이는 좀 더 많죠. 좀 Claro. 많이 많죠. Ah, yo tengo mucha edad, 근데 más edad que él. 이름을 장명수가 지었는데 Y mi nombre me había puesto el nombre, el 박대수라고 지었다. hombre que le pone los nombres y que le puso el nombre Pak Tae-soo. Yo le dije, 소수라지 왜 네가 tú debes llamarte Sosu, ¿por qué Tae-soo siendo el 그 menor? 파라과이 사는 그건 무슨 말인지 모르죠. El paraguayo no conoce qué sentido tiene eso. 가깝게 지냈어요. Realmente teníamos una relación 어느 cercana. 날그 대사님이 저한테 와서 Un día el embajador se acercó a mí. 형님 제가 고민이 하나 있어요. Hermano mayor, tengo una angustia. 무슨 고민? A ver, ¿qué angustia? Cuéntame. 우리나라 대통령이 한국에 3일 동안 계십니다. El presidente de nuestro país se queda en Corea durante 3 días. 대사가 대사를 했을 때 그 나라 대통령이 오는 것은 Durante el periodo que él es presidente, el que venga 출세하는 al país 그런 en donde se encuentra el 일생에 한번 embajador, 있을까 말까 한 거라. dice que es algo que realmente ni una vez en su vida realmente puede 내가 dejar de 대통령 ocurrir. 잘 모시고 대통령 마음에 들면 Porque si la atiende bien al presidente, si trata bien al presidente, 장관도 될 수 있는데 realmente puede llegar a ser hasta ministro. 문제는 El problema que es, 예산이 없어서 돈이 모자랍니다. nos falta dinero porque no tenemos presupuesto. 형님한테 하나 부탁이 있습니다. Quería una petición que darle. ¿Qué es? 대통령께서 음악을 참 좋아하시는데 El presidente le encanta la música. 대통령
위해서 제가 음악회를 하고 싶습니다. Yo quisiera hacer un musical para el 그라시아스 합창단 presidente. 좀 보내줄 수 있느냐? ¿Usted podría enviar al coro Gracias junto a nosotros? 그래서 우리가 단장한테 얘기해서 합창 다 못 보내 몇 명을 보냈습니다. La hablamos con la conductora, no hemos podido enviar a todo el coro, pero enviamos a 그때 제가 잠시 algunos. 실내체육관 집회가 있어서 En ese momento tenía campaña en el estadio de Chamshir. 7시에 그 음악회가 시작하는데 A las 7 empezaba el concierto musical. 6시 반쯤 그 일을 갔어요. A las 6:30 yo fui allí. 그 저 대사님 나도 오라고 그래서 El embajador me dijo que yo también venga. 내가 6시 반쯤 가서 7시 반까지 있을 수 있다. Llego a las 6:30, puedo estar hasta las 제가 주로 이제 대전도 7:30. 집회하면은 Cuando tengo campaña evangelística, 강단에 올라가는 시간이 보통 8시 20분쯤 돼요. el momento que me subo al púlpito es como a las 8:20. 거기서 출발하면 한 30분이면 충분한데 Si parto de ahí con 30 minutos es 좀 suficiente. 여유를 가고 내가 대전도 집회 강사니까 Y si tengo más tiempo, ya que soy expositor de la gran 7시 campaña, 반까지 있으면 si me quedo hasta las 7:30, 8시 20분까지는 제가 시간 맞춰 갈 수 있어요. hasta las 8:20 creo que podría llegar. 6시 7시부터 시작하나 제가 6시 반에 갔어요. Empezaba a las 7, yo fui a las 6:30 그래서 이제 뭐 있는데 연락이 왔어요. y me llamaron. 목사님 도착했느냐고. Ah, que el pastor llegó. Sí, llegamos. ¿En dónde estás? Estoy en el piso 10. Venga en el 9º piso. Me bajé. 그 이제 대통령이 계시고 Estaba el presidente, 이제 대사님이 있고 estaba el embajador, 비서실장, estaba el 장관 두 명, secretario, 2 ministros. Estábamos entre 5. 대통령하고 저하고 한 20분 정도 이야기했어요. Hablamos con el presidente durante 20 minutos. 그때는 복음을 전할 시간이 안 됐어요. En ese momento no tenía tiempo para predicar el 내가 evangelio. 제3 근함의 비밀을 스페인어로 된 책을 한 건 선물. El libro Secreto del Perdón del Pecado Nuevo Nacimiento, que estaba en español, le obsequié. 몇 마디 이야기하고 Y dijimos algunas 음악회 시작해서 palabras 바로 들어갔습니다. y empezó el 그러다 concierto 전 30분 y 뒤에 전 salimos. 뒤로 나와서 Y 집회에 30 minutos pasaron y yo en silencio salí para venir a la campaña. 근데 며칠 후에 전화가 왔어요. Pero después de unos días me llamaron 대통령이 이제 파라과이 가시는 비행기를 타셨는데 que el presidente se subió al avión que se dirigía a Paraguay 비행기를 타자마자 비서실장한테 그 박옥수 목사가 준 책 가져오라 그랬어요. y al momento que se subi요 pidió al secretario que traiga ese libro. 비서가 그걸만 모르고 나 또 와가지고 El secretario se olvidó, dejó eso. 그 이튿날 아침에 대사 부인이 그 책 한 권 들고 파라과이까지 갔어요. Al día siguiente, la esposa del embajador, con solo ese libro, viajó hacia Paraguay. 이제 그 책을 대통령이 읽으셨어요. Y ese libro leyó el 그리고 presidente. 저한테 연락을 했어요. Luego me llamó. 대통령이 목사님을 한번 뵙고 싶어 합니다. El presidente quería ver a usted, pastor. 파라과이가 멀어서 제가 시간이 잘 안 될 것 같아서 Paraguay está muy lejos, pensaba que no tendría 내년 tiempo. 2월 달에 내가 파라과이 집회가 있어 그때 가면 어떻겠냐. Tengo campaña en febrero que viene en Paraguay. ¿Qué tal si voy en ese momento? 그 다음에 2월 달에 파라과이를 가요. Luego, en febrero, llegamos a ir a 공항에 Paraguay. 도착하니까 Cuando llegamos al aeropuerto, 저는 정식 대통령 초청이니까 기빈 대접을 받는 거예요. yo recibí el trato VIP porque formalmente fui 대통령 invitado por el 수행원들이 presidente. 와서 Y luego 비행기 el 안에 들어와서 presidente ahora 함께 vino 하고 y todos 저를 데리고 ahora, 갔습니다. ahora 그래서 me llevaron a 기빈실에 차를 mí. 마시고 있는 Y 동안에 yo en 입국 la 수속 sala 다 VIP 하고 tomaba té, hacían 경찰에서 todos 호텔 los 받으면서 trámites 호텔에 갔습니다. y yo recibía la 비밀 guía de la 경찰관들이 escolta y los 24시간 policías 저를 경호하고 secreto me guardaban 안 그래도 realmente a mí todo el 괜찮았는데 día. No hacía falta que lo 그리고 hagan 이제 뭐 así. 나갈 때마다 Y 경찰에서 las veces que yo salía, el policía hacía de escolta. 대통령 앞에 가는 하루 전날 Un 비서실장에 día, 전화를 했어요. antes de ir junto al presidente, el secretario me llamó 대통령하고 나하고 만나는 시간이 얼마냐? que cuánto tiempo tengo para el encuentro con el presidente. 40분이란 거예요. 40 minutos. 알았다고. Está bien.
이제 그 40분 동안 이야기할 걸 뽑아야 하는데 Yo debía de ordenar las cosas que diría durante 40 중요한 건 minutos. 제3의 복음을 전해야 하는 Lo 거예요. más importante es el perdón del pecado. Debería yo 그러니까 anunciar el 이제 제가 Evangelio. 가면 합창단을 데리고 가야 돼. Si yo iba, tenía que llevar al coro, 음악을 좋아하시니까 ya que le gusta la 합창단 música. 13명을 뽑았어요. Y yo había elegido a 그리고 이제 13 다른 miembros 사람들 del coro 다 뺐어요. y a todos les saqué. 제가 합창단에 얘기했어요. Le dije al coro, 대통령에게 복음을 전하려고 합니다. quiero predicar al presidente. 말하지 마십시오. No hablen, por 대통령 favor. 질문하시면 Cuando el presidente 예, pregunta, 아니요. dirá 빨리 sí, 대답. no, de manera 이제 ágil. 우리가 합창 3곡 노래했을 때 10분을 잡아야 El coro cantó 3 canciones, debíamos de calcular que sería 10 인사는 minutos 5분을 잡아야 하는데 y debíamos de calcular en el saludo 15분을 빼고 5 minutos. 나니까 Cuando sacamos 15 minutos, 25분밖에 안 남아. apenas quedaba 25 그러나 minutos. 늦게까지 밤 새벽까지 25분을 내가 할 일에 쭉 지어가지고 25분 동안 해야 할 이야기를 정리를 했어요. Y yo iba ordenando hasta la madrugada lo que yo diría durante los 25 minutos. 대통령을 만나는 건 쉬운 일이 아닌데 No era fácil encontrarse 내가 con el 대통령에게 뭐 presidente. 경제 이야기를 하겠습니까? 정치 Yo no 이야기를 하겠습니까? hablaría de política o de economía con el 저 제가 아는 게 presidente. 성경밖에 없어요. Lo único que yo sé además es la 세상에 Biblia. 복음을 전하고 싶어요. Yo quería anunciar el Evangelio. 그래서 Por lo cual, 대통령을 만났습니다. Me encontré con el presidente. 인사 딱 하고 나니까 Cuando nos 한 사람은 saludamos 악수를 해주셨어요. y nos dieron la mano, 5분이 지났습니다. pasó 5 minutos 단도직입적으로 y siendo directo 이야기를 하기 시작했어요. empezamos a hablar. 존경하는 페르난도 루고 Estimado presidente de Paraguay, Fernando Lugo, 당신이 파라과이를 다스리는 동안에 mientras que usted está gobernando Paraguay, 당신과 파라과이를 축복해 주시길 바랍니다. Dios desea, realmente deseo que Dios bendiga a usted y a Paraguay. 22절에 보면은 En Hechos 13:22 dice, 하나님이 다윗을 왕으로 세우실 때 cuando Dios erigió a David como rey, 다윗의 마음은 하나님의 마음과 같다. el corazón de David era igual a la de Dios. 그래서 다윗을 왕으로 세우셨습니다. Por eso erigió a David como rey. 각하 마음이 하나님과 하나가 되면 Su excelencia, cuando su corazón sea igual a la de 각하를 Dios, 축복할 뿐 아니라 파라과이를 축복하실 겁니다. realmente no solo va a bendecir a usted, va a 그래서 bendecir a 저는 Paraguay. 각각 다른 이야기 하지 않고 Yo otra cosa no le diré, su 하나님 excelencia. 마음과 하나가 되는 그 이야기를 하는 거예요. Solamente le quiero contar cómo tener el mismo corazón con 그러면서 Dios, ser uno con el corazón de Dios. 어떻게 예수 피로 제사하셨는지 Y cómo ha lavado su pecado mediante la sangre de Jesucristo. Acerca de ello 왜 hablé. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신지 아십니까? ¿Usted sabe por qué Jesucristo murió crucificado en la 우리 cruz? 죄를 위해서 죽으셨어요. Por nuestro pecado Él tuvo que 각하 morir. 생각을 해봤어요. Su excelencia, 예수 piense a 우리 ver. 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽었습니다. El Señor Jesucristo murió crucificado por nuestro 우리 죄를 pecado. 사했겠습니까? 못 사했. ¿Habrá podido perdonar o no habrá podido perdonar nuestro 예수님 십자가에 pecado? 죽으면 그냥 더 섣불리 죽어서 아이고 내가 막 죄를 살로 죽었는데 실수해서 못 사했다. 그렇겠습니까? El Señor Jesucristo, ¿será que así? Yo quería perdonar, pero no pude. 아닙니다. 예수님 No. 명확하게 우리 죄를 사하셨어요. Perfectamente Jesucristo perdonó nuestro pecado. 만일 그지 않았던 예수는 실패했다는 Si no 얘기인데 hubiese sido así, 예수는 hubiese 실패하지 fracasado. 않으셨습니다. Jesucristo 우리 no 죄를 fracasó. 사했습니다. Él perdonó nuestro pecado. Y yo le iba leyendo exactamente la Biblia. 정말 그 25분 시간인데 Era realmente 25 minutos. 죄 사함을 받으셨어요. El presidente obtuvo el perdón del pecado. 대통령 제 손을 잡으시고 El presidente tomó mi mano 참 감격해 하셨어요. y largo tiempo se conmovió. 저 이제 통역하는 자매는 우리 그 이자매고 통역을 했는데 La hermana Lee es la que tradujo 너무 감격해 하시네. y realmente estaba muy 그리고 conmovido. 이제 합창단의 노래 3곡 부르고 Y luego el coro cantó 3 canciones 돼서 y pasando 40 minutos, 궁을 나왔습니다. el presidente salió del palacio. Hemos estado felices. 차도 한 10분 가는데 Íbamos viajando en carro 10 minutos 전화를 했어요. y nos llama el secretario. 저 IYF 캠프에 Hoy en el campamento de IYF, 대통령이 참석하셨어요. el presidente estará presente. 와! ¡Wow! Dijimos. 한 5분 더 갔는데 Y pasó 5 minutos. 다시 전화 왔어요. De vuelta nos llamó. 오늘 저 IYF 캠프에 Hoy en el campamento de IYF, 모든 장관
반드시 Todos 참석하는 los ministros de todos los departamentos deben participar, es una obligación. 그날부터 Ahora, desde ese día, 대통령 가까운 친구가 됐습니다. me he convertido en un amigo íntimo con el presidente. 놀라운 것은 Algo maravilloso 그날 es, 저를 만나고 제사함 받으신 뒤에 después de que se encontró conmigo y obtuvo el perdón del pecado, 대통령께서 기자들 앞에서 el presidente delante de los 저 만난 periodistas 이야기를 이야기했습니다. había hablado acerca del encuentro que tuvo conmigo, 제사함 받았다고 que obtuvo el perdón del pecado, 너무너무 감사했어요. que estaba muy 그날 저 agradecido. 대통령 나란히 앉아서 Y sentado yo con el IF presidente, 행사에 참석했고 participamos al evento de 대통령 IYF 오래 y largo tiempo. 정말 우리와 같이 있었습니다. El presidente estuvo junto 그래서 con 제가 해마다 nosotros. 2월 달마다 파라과이 집회를 가는데 Cada febrero voy al campamento Paraguay 그때마다 대통령 저를 초대하시고 y siempre me ha invitado a mí y somos amigos 지난번 2월 íntimos. 달 제가 파라에 갔을 때도 En febrero pasado también cuando fui a Paraguay, 같이 지나면서 너무 좋은 시간들을 가졌어요. estando juntos, hemos pasado un buenísimo 중요한 momento. Algo 저는 importante, 성경에서 yo en la Biblia, 예수님 십자가에 못 박힌 사실 la realidad en la que Jesucristo fue 왜 crucificado. 못 박혔을까? ¿Por qué será que se crucificó? 모든 사람이 압니다. 우리 죄를 Todos 위해서. saben, por nuestro pecado. 예수님 십자가에서 못 박혀 우리 죄를 죽어서 우리 죄가 사해져야 하는데 El Señor Jesucristo fue crucificado, murió por nuestro pecado, entonces nuestro pecado debe ser lavado. Pero dice que son 그 pecadores. 이야기를 이야기하기 위해서 Para hablar acerca de ello, 오늘 로마서 8장을 읽었습니다. hoy hemos leído Romanos 로마서 8. 8장 1절에 En Romanos 8:1. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están 정죄함이 없다. en Cristo Jesús. 왜? ¿Por qué? 그럼 예수님 안에 있으면 결코 정죄함이 Cuando 없는데 estamos dentro de Jesucristo no tenemos ninguna 우리가 condenación. 예수님 안에 들어가야 예수님 안에 있는 겁니다. Debemos entrar dentro de Jesucristo para estar 어떻게 dentro de 예수님한테 들어갈 Jesucristo. 수가 있죠? ¿Cómo podemos entrar dentro de Jesucristo? 아주 막 어려울 것 같지만 Pareciera 단순합니다. muy difícil, pero es simple. 예수님하고 나하고 마음이 같아지면 Jesucristo y yo, cuando nuestro corazón se hace uno, 한 마음이 되는 겁니다. tenemos un mismo corazón. 자, 내가 이 조셉 목사님 있는데 Aquí está el pastor Joseph. 우리는 좋든 싫든 가까이 지내야 합니다. Nos guste o no nos guste, tenemos que tener una relación 미워도 cercana. 내가 괄세를 못합니다. Por más que yo, si le odio, no le puedo 조셉 menospreciar. 목사님은 El pastor Joseph 나보다 영어를 아주 잘합니다. habla mucho mejor el inglés que yo. 잘하는 게 아니고 No es que lo hace bien, 제가 수많은 나라가 통역을 하는데 es que yo voy a miles de países y él traduce. Muchos se asustan. 어떻게 저런 통역을 구했느냐. ¿Cómo es que usted consiguió tal traductor? 조셉 목사님 통역은 En la traducción del pastor Joseph 전 세계 통역자다고 최고의 es la mejor traducción en inglés en todo el mundo entero. 사실이죠. ¿Verdad que sí? 예, 정말 잘하십니다. Realmente lo hace muy bien. 근데 이제 중요한 게 뭐냐면 Algo muy importante que es, 조셉 목사님하고 저하고 이제 복음을 전해요. yo y el pastor Joseph predicamos el 정말 Evangelio. 한 마음이에요. Tenemos realmente un mismo 그러니까 corazón. 내가 한국말을 했을 때 Cuando yo hablo el 만약 조셉 coreano, 뭐 제3을 못 받았다면 si el pastor Joseph no hubiese podido recibir el perdón del pecado, 통역을 할 수 있을는지 모르지만 no sé si podría traducir 내 esto, 마음같이 통역은 안 될 겁니다. pero no traduciría como mi 내가 corazón. 죄사함을 받았고 Yo obtuve el perdón del pecado. 죄사함을 받았고 El pastor Joseph obtuvo el perdón del 자, pecado. 이제 여기에 Allí, 이제 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없다고 하는데 aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo 그 Jesús. 다음 이야기는 뭐냐면 Lo que viene después que es, 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방하였습니다. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 이제 사람들 이거를 잘 아는 사람 많지 않지요. No hay muchas personas que conozcan bien esto. 생명의 성령의 법은 뭐며 ¿Cuál es el Espíritu 죄와 de vida 사망의 법은 뭐냐.
¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? 아주 알면 쉬운데 Si lo conocemos, es fácil, 모르면 어렵습니다. pero si no lo conocemos, es 뭐든지 difícil. 그렇죠. Todo es así. 알면 쉽습니다. Cuando lo conoces, 모르면 fácil. 어렵습니다. Cuando no lo conoces, difícil. 죄와 사망의 법은 La ley del pecado y de la muerte 율법을 가리켜 말합니다. se refiere a la ley. 이해가십니까? ¿Entienden? 잘 이해가 안 가시면 No 조용하신 거 entienden. 보니까. Cuando veo que está en silencio, 왜 율법을 no 가리켜 entienden, 말하냐면 parece. ¿Por qué se refiere a los mandamientos? 출애굽기에서 하나님 율법을 주실 때에 Cuando en Éxodo nos ha dado los mandamientos 자, Dios, 출애굽기를 조금만 읽어봅시다. vamos a leer un poquito el libro de 19장. Éxodo. Éxodo 19. 출애굽기 19장 이런 말씀이 있습니다. Éxodo 19 aparece tal palabra. 19장 El 19, 5절입니다. el versículo 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la 여기서 tierra. 조건이 Aquí 있습니다. hay una 너희가 내 condición. 말을 듣고 Si 내 언약을 diereis 지키면 oído a mi voz y 너희는 guardareis mi 열국 중에 내 pacto, 소유가 되겠고. vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. 맞습니까? ¿Correcto? 그다음 Luego, 6절에 el 6. 너희가 내게 제사장 나라 되면 거룩한 백성이 되리라. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente 너는 이 santa. 말을 이스라엘 자손에 구할지니라. Estas 그렇게 son las 말했습니다. palabras que dirás al hijo de Israel. Y luego, 7절에 el 7. 모세가 와서 백성의 장로를 불러 여호와께 자기 명하신 모든 말씀 그 앞에 진술하니 Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. El 8. 백성이 일제히 응답하여 가로되 Y todo el pueblo respondió a una y 우리가 dijeron, 여호와의 명하신 대로 다 행하리이다. todo lo que Jehová ha dicho haremos. 자, 너희들 내 말을 지키면 내가 복을 주겠다 그랬어요. Si ustedes realmente 백성이 다 지키겠다 그랬어요. oyen mi voz, le daré la bendición. Y el pueblo le dice que cumplirá. 언약이라고 합니다. A esto, ¿cómo se le llama? 약속이라는 Pacto, 것입니다. promesa, 약속이라는 거예요. 자, promesa. 너희가 내 법을 다 지키면 내가 너 복을 주겠다. Si dieres oído a mi voz, te daré la bendición. Sí, vamos a cumplir todo. 지키면 Si cumplen todo, ahora tiene que darle la bendición. Y si no puede cumplir, 저주를 받아요. tiene que recibir la maldición. 자, 신명기 28장. Vamos a ver Deuteronomio 28. 오늘 조금 시간이 걸리지만 Aunque tardemos un poquito, 이야기하려고 queremos hablar abriendo la Biblia. 28장 Vamos a ver Deuteronomio 28, 1절 el versículo 1. Vamos a ver. 내가 내 하나님 여호와의 말씀 상가 듣고 오늘날 내가 내게 명한 모든 명을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께 너를 세계 모든 민족에 뛰어나게 하실 것이라. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2절 El 2. 내가 내 하나님 여호와의 말씀 순종 이 모든 복이 내게 임하면 내게 미치리니 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3절 El 3. 성읍에서 복을 받고 들에서 복을 받을 것이며 Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. 4. 내 몸의 소산과 토지의 소산과 내 집은 새끼 우야의 새끼가 복을 받을 것이며 Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. 5절 El 5. 내 광주려 뜻반죽 그릇이 복을 받을 것이며 Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. 내가 El 들어와도 6. 복을 받고 나가도 복을 받을 Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. 하나님 약속했습니다. Dios nos ha prometido y que si cumplimos todo, así vamos a recibir la bendición. 그다음 좀 더 읽어 내려가서 Vamos a leer un poquito más hacia abajo. 잘 봅시다. Vamos a detenernos a ver 28장 el 28. 5절 28:15.
내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀 순종하지 아니하여 내가 오늘날 내게 명한 그 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 내게 미칠 것이니. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te 네가 alcanzarán. En el 성읍의 저주를 16, 받으며 maldito 돌의 serás 저주를 받을 tú 것이니. en la ciudad y tú maldito en el 17절 campo. 내 광주와 뜻반죽거리의 저주를 17. 받을 것이니. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. 내 18. 몸의 소생과 토지의 소생을 Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 네가 들어와도 저주를 받고 나와도 저주를 받을. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu 자, salir. 이것은 약속입니다. Esto viene a ser una promesa. 지키면 복입니다. Si cumple, es 못 bendición. 지키면 저주입니다. Pero si no cumple, es maldición. 이해가십니까? ¿Entienden bien? 그러면 결과적으로 이 약속은 우리에게 축복이 되겠습니까? Al fin y al 저주가 cabo, 되겠습니까? este pacto será bendición o realmente será una maldición. 축복이라고 생각하는 사람 손 들어. Alce la mano el que dice que esto será bendición. 한 사람도 없어요. ¿No hay ninguno entre ustedes? Y los que piensan que esto es una maldición, 이게 저주입니다. esto es una maldición. 저는 잘 몰랐는데 Yo bien no sabía. 옛날에 저희들 집에 목사님 오셔서 Anteriormente, cuando venía un pastor en nuestra casa, él venía a visitarnos. 신명 28장 여기 들어와도 복 받고 나와도 복 이걸 우리에게 복을 주신다고 했어요. Y él dijo, conforme al 28, al entrar, al salir, 아주 알바 아니었어요. bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y nos habló de esto, pero me di cuenta que estaba equivocado después. Es el que cumple, pero no hay ninguno que cumple. 결국은 그건 저주였습니다. Al final eso era maldición. 이해갑니까? ¿Entienden bien? 이게 뭔지 아십니까? ¿Saben lo que quiere decir esto? 이게 율법입니다. Esto es la ley. Y hacer los 10 지키면 mandamientos. 복을 받습니다. Cuando uno cumple los 10 mandamientos, recibe la bendición. Y si no cumple, es 그래서 maldición. 십계명 이스라엘 그때부터 십계명은 이제 모세가 십계 2개 돌판을 가지고 내려왔는데 Moisés trajo con los 10 mandamientos, había venido, 금송아지를 만들었어요. pero en ese momento habían hecho becerro de oro. 금송아지가 그 신이라고 섬겼어요. Y a ellos sirvieron diciendo que esto era su Dios. Ellos reverenciaron, 그러니까 이제 나 cantaron. 앞에 다른 신을 두지 마라. No tendrás otros dioses 너는 aparte de 우상을 mí. 2개 법을 어긴 거예요. Ahora no tendrás ídolos, 2 그들은 leyes. 3,000명이 Había desobedecido, 3,000 habían muerto. 그래서 Por lo cual, 율법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. la ley, los mandamientos se le dice la ley del pecado y la muerte. 만일 여러분 율법을 하나도 어기냐 다 지키면 축복의 법이 되지만 Si uno sin desobedecer nada lo cumple todo, sería ley de la bendición. Pero Dios ya 율법을 prometió. 어기면 Cuando uno desobedece la ley, 저주와 멸망입니다. es maldición, es 자, destrucción. 그래서 이 법을 죄와 사망의 법이라고 말합니다. Es por eso que esta ley se le dice ley del pecado y la 율법이 muerte. 내려오기 전에 Antes 이스라엘에 que 죽지 venga 않았습니다. los mandamientos. 율법이 내려오면서 Pero 계속 cuando 죽었어요. llegó los mandamientos, continuamente la gente iba 율법 muriendo. 내려온 날 3,000명 죽었고 3,000 personas murieron después de la ley. Ahora, cuando se quejaban, cuando cortaban la madera, murieron y recibieron la maldición. Estaba lleno de maldición. 그래서 Por eso, 율법은 la ley 우리를 죄인을 만들었고 nos convierte en pecadores. 율법이 없으면 죄가 안 되잖아요. 그죠? Porque si no hay ley, el pecado no vendría a ser 죄로 pecado. 말미암아 사망이 왔습니다. Por el pecado había venido la 자, 로마서 muerte. 8장 1절에 En Romanos 그러므로 이제 8:1. 그리스도 예수 안에 있는 자 결코 정죄함이 없나니 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 이는 Jesús. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망을 벗어 널 해방하였습니다. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
자, 여기서 죄와 사망의 법이라는 걸 이제 아시겠습니까? Ahora puede entender qué se refiere a la ley del pecado y de la muerte. 죄와 사망의 법, 뭐가 죄와 사망의 ¿Qué es la ley 법입니까? del pecado y de la muerte? ¿A qué se refiere? 율법이 죄와 사망의 법입니다. La ley es la ley del pecado y de la muerte. 이해가십니까? ¿Entienden? 율법은 죄와 사망의 법입니다. La ley viene a ser la ley del 오늘 pecado y la 많은 사람들이 muerte. 어리석게도 Hoy en día mucha 이 gente 성경을 잘 모르니까 exactamente no conoce la 다 Biblia 지켜가면 복을 받는다는 이야기를 듣고 y oye de que recibirán la bendición, se 난 cumplen 지키려고 todo 애를 y 쓰고 tratan de 복을 받을 cumplir 줄 y 생각하고 piensa que así uno recibirá la bendición. 율법을 완벽하게 지킨 사람 한 No hay ni siquiera una 사람도 persona que 없습니다. perfectamente pueda cumplir la ley. 그래서 율법은 죄와 사망의 법입니다. Por eso la ley es la ley del pecado y de la 율법을 muerte. 다 어겼습니다. Ustedes han desobedecido la ley. 한 사람도 없습니다. No hay ni siquiera uno que lo pueda 저주를 cumplir. 받아야 합니다. Todos se merecen la 사망을 당해야 합니다. maldición. Todos deben recibir 멸망을 la 당해야 합니다. muerte. Todos deben ser 율법이 destruidos. 그렇게 했습니다. Así lo ha hecho la ley. 어느 누구도 Sea quien fuera. 어떤 사람 율법을 잘 지키는 척합니다. Algunos aparentan como que cumplen bien la 율법을 ley. 잘 지킨다고 해서 Porque 이미 어긴 cumpla bien 법이 la ley. 죄가 안 됩니까? Eso que han desobedecido hasta ahora no viene a ser pecado. 죄가 됩니다. Sí viene a ser pecado. 근데도 오늘날 많은 교회에서는 Pero en muchas iglesias hoy en día, 독합니다. ellos memorizan los 10 mandamientos todavía. 왜요? ¿Por qué? 목사님들이 Los pastores 성도들이 열심히 잘하길 바라서 desean que los miembros 자꾸 pongan 자꾸 empeño y habla acerca de los 10 mandamientos. Dios, 십계명 율법을 죄와 사망의 법이기 때문에 los mandamientos, los 10 mandamientos lo dice, ley del pecado y la muerte. No desea lo que vemos. 그 법궤 안에 넣습니다. Estaba dentro del arca 그리고 법궤의 뚜껑을 닫습니다. y había cerrado la tapa del arca. 법궤의 뚜껑을 가지고 Y al lugar, a la tapa del arca, 시연자 se le dice propiciatorio, lugar de la 자리의 gracia, 자비의 자리. lugar 왜? realmente. 뚜껑을 열어놓으면 Ahora, cuando uno 법을 abre, 따라 재판해야 하기 때문에 conforme a la ley, debe 전부 de 저주를 juzgar. 받아요. Y todos se 멸망을 merecen 받아요. la 저주, maldición, 멸망, maldición, 저주. maldición, destrucción, maldición. 뚜껑을 덮어놓고 Pero cuando cierra la 양쪽에 tapa, 천사가 그 위에 올라가서 ambos lados se encuentran que los querubines encima 뚜껑 열지 마, y lo 열면 cubren. 안 Dice, 돼, 이거 보면 no 안 debe 돼. abrir, no debe abrir la tapa. Esto no se abre, no. 그들이 Ellos, 하나님 역사할 때마다 las veces que Dios se manifiesta, 법궤가 있었어요. estaba el arca. 법궤는 뭡니까? El arca 십계명 율법을 덮어놓은 겁니다. había realmente tapado los 10 mandamientos. 하나님 Iba, 법궤 뚜껑을 덮었습니다. Señor, 닫았습니다. he 문을 열지 cerrado la 못하게. tapa para 이제 que nadie lo 법으로 pueda 말고 abrir. 은혜의 No, 법으로 우리 이끌어 주십시오. porque por favor, 율법으로 마십시오. guíenos mediante la gracia, no mediante la ley. Dios así obró. 요단강이 El río Jordán, el agua paró allí 홍해가 마르고 y el mar rojo ahora se secó. Y cuando iba con el arca, Dios iba 근데 trabajando. 그 법궤를 꺼내면 Pero cuando sacaban ese mandamiento, recibían la maldición. En primera de Samuel, 제사장 때 불에서 뺏겼습니다. en el periodo de Eli, fueron despojados por los filisteos. 그 불의 사람들 다시 법궤를 돌려왔는데 Después los filisteos trajeron el arca. Ah, qué dolor nos. 엘리는 타락한 전도자입니다. Eli es un ministro que se ha corrompido 그래서 좋은 사람들 전도자를 만들지 못했습니다. y por eso no podía erigir a buenas personas como 자기 아들 ministro. 홈리와 비너하스가 있었는데 그 둘이 Estaba Homnis y Fines y solamente ellos dos hacían el papel de sacerdote. 엘리 가정이 저주를 받았고 La familia de Eli recibió la maldición. Ofni y Fines murieron. 법궤가 돌아왔는데 Había llegado el arca. 맞을 사람이 없는 No había nadie que pueda recibir el arca. 백성들이 궁금했어요. El pueblo tenía duda. 요 안에 뭐 들었노? ¿Qué tiene aquí adentro? ¿Vamos a abrirlo? 안 돼.
No, 괜찮아요. 뭐 no importa, ¿qué tanto? 열어보자. Vamos a abrir. 안 돼. No, 열어보자. no, vamos a abrir. Vamos a abrir. Abrieron la tapa. 무슨 일이 난지 아십니까? ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes saben? 5만 70명이 죽었어요. 그 자리에서. 50.000, 70 personas murieron en ese lugar mismo. 죄와 사망의 법 맞죠? ¿Verdad que es el pecado 법을 보기만 해도 de la ley del pecado de la muerte con solo ver? Dios 율법을 싫어하십니다. no gusta de la ley, 율법으로 우리를 다스리기 원치 않습니다. no desea gobernarnos por la ley. 만약 율법으로 다스린다면 Si nos gobierna mediante la 우리 ley, 가운데 살아남을 사람 한 사람도 entre nosotros no habrá ninguno que 다 reviva. 저주를 받을 Todos recibirán la 율법이 maldición. 내려온 그날부터 Desde ese momento que viene la ley, 정말 죽었습니다. ha 당시 muerto. 나무하다 죽고 El hombre, 원망하다 죽고 mientras que 뭐하다 hacía 죽고 la madera, se quejaba, 계속 moría, moría y continuamente había muerte nada más. 애굽에 가서 70 personas entrando a Egipto. 애굽에서 있다가 Estando en 400년 Egipto durante 440 나올 años, 때 cuando salían, 10만 3,550명이었어요. era 630.055 personas. 그들이 Pero 가나안에 들어갈 señores, 때 cuando ellos entraron a Canaán, 너무 율법에서 저주가 죽어서 realmente por la maldición iba 그들이 muriendo tanta gente, 70명이 lo que 60만 surgió de la ley. 3,550명이다. 무지무지한 그 번식력이 강한 겁니다. 600.000 personas, realmente son 600.355 personas. Y después de que vino la ley, continuamente han 안식에 나무하다 muerto. 죽고 Murieron 원망하다 porque en el día de reposo 죽고 hacían 금송아지 만들다 madera 죽고 y porque se 아론의 저 뭐야 quejaban 두 아들이 y 헌니와 porque 비나스가 los dos 죽고 hijos, Ofni y Finnes, también 다른 murieron 불을 들이다가 y 제사들이 다 realmente 죽었어요. ellos murieron. 그래서 계속 죽어서 Continuamente han muerto 인구가 푹 줄어. y la población bajó. 그래서 그걸 가지고 Y con ello se le dice 죄와 사망의 법이라고. la ley del pecado y la muerte. 이제 하나님은 죄와 사망의 법을 가지고 이스라엘 백성을 지키겠냐 했을 때 Con la ley del pecado y la muerte. Cuando le dice a los israelitas, ustedes cumplirán esto. 이스라엘 사람 정신을 좀 차려야 했어요. Pero los israelitas tenían que estar más 하나님 despiertos. 우리는 악합니다. Oh Señor, somos muy 우리는 malos. 더럽습니다. Nosotros somos 우리는 sucios. 하나님 법을 지킬 수가 Nosotros no podemos 없습니다. cumplir la ley de 우리는 Dios. 정말 더러운 Realmente 통촉하여 somos tan sucios. Por 주옵소서. favor, considere a nosotros, por favor. Así debía ser. 우리가 지키겠습니다. Todo el pueblo a una dijeron, vamos a cumplir. 웃기는 것은 Tan simpático. 요즘도 율법 지키겠다고 막 Hoy en día también hay gente que dice que va a cumplir la ley. Hay gente que trata, 못 지킵니다. 우리. no puede cumplirlo. 율법을 어겼으면 Si 앞으로 아무리 잘 realmente 지켜도 han sido desobedientes, por más que en adelante lo cumpla bien, es maldición. Aunque sea uno, si no cumple, se ha determinado que reciba la maldición. 아멘 되십니까? Amén. Sí, 그래서 es por eso que 율법을 가지고 con la ley 죄와 사망의 법이라고 합니다. dice que es la ley del 자, pecado 이제 y 우리 la 로마서 muerte. 8장 1절을 봅시다. En Romanos 8:1 vamos a ver. 또 예수 안에 있는 자에게는 Ahora pues ninguna condenación hay 율법 정죄함이 없다. para los que están en Cristo Jesús. El 2. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 해방하였음이라. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 우리가 죄와 사망의 법 안에 있잖아. 생명의 법 안에. Estamos dentro de la ley del Espíritu de vida, no estamos dentro de la ley del pecado y de la muerte. Muchos no saben esto, tratan de cumplir la ley y 발버둥을 ellos cumplen el día de reposo y patalean por ello para cumplir el día de reposo. 안식일도 Señor, el día de reposo también. 지키라 그랬는데 Ha dicho que se cumpla el día de reposo, pero si uno se pone a leer, 성경을 너무 모르니까. es porque no conocen la Biblia. 안식 이야기만 한번 해볼까요? ¿Quieren que hable acerca del día de reposo nada 뭐 más? 곧 잠깐 하고 Voy a hablar un poquito nada 오전 más 저녁에 하고요. y luego, si falta Antes tiempo, de que- continuará en la Colosenses noche. Vamos a buscar Colosenses 2.
골로새 2장 16절. Colosenses 2:16. 자, 골로새 2장 16절 다 같이 읽어. Colosenses 2:16, todos juntos vamos a leer. 보입니까? ¿Ustedes logran ver? 시작. 1, 2, a la voz de 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 자, 안식이나 이걸 위해서 편론하지 말란 말이지, 그죠? Quiere decir que nadie os hable, juzgue en comida o en bebida, o en día de reposo. ¿Por qué? 이것들은 17. 장래 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이다. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 자, 이제 성경은 율법이 말하는 게 뭐냐면 En la Biblia, ¿qué es lo que dice acerca de los mandamientos? Cumplir el día de reposo. 앞으로 될 걸 미리 그림자로 보여주는 것이죠. Es que como sombra nos muestra lo que va a surgir 안식일은 después en 뭘 adelante. 보여주고 있습니까? ¿Qué es lo que el día de reposo nos muestra a 성경에서 말하는 nosotros? 안식일은 El día de reposo que la Biblia 금요일 dice 저녁 해질 때가 es 되면 el 대만 viernes 안식일이 시작됩니다. cuando entra el sol, y cuando entra el sol empieza el día de 오전 reposo. 0시부터 이제 새로운 날이 시작되죠. Nosotros empezamos el nuevo día 근데 desde 이제 el cero, 이스라엘 나라에는 ¿verdad? 해가 지면 Pero 새날이 en Israel cuando entra el sol empieza el nuevo día. 그래서 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이. Y es de noche, de día, 저녁이 es 되고 el 아침이 되니 primer 둘째 날이 día. 이렇게 됩니다. Es de noche, de día, es 해가 el segundo 지면서부터 día. 새날이 시작돼요. Desde que entra el sol empieza el nuevo 금요일 día. 저녁 해가 지면 El viernes por la noche, cuando entra el sol, 안식일이 되는 겁니다. es día de reposo. 안식일에 무슨 일인지 Cuando es día de reposo, ¿saben lo que surge? 종들이 짐을 지고 갖다 내려놓고 Los siervos tienen la carga y descargan 어떤 eso. 짐도 지면 안 됩니다. No tiene que tener, sea cual fuera la carga. Deja todo a un lado. 근데 더 재밌는 것은 Algo más interesante, 예수님이 말씀하세요. Jesucristo dice, 인자는 안식일의 주인이다. el Hijo de Hombre es dueño del día de reposo. 그것도 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 안식일이 되면 Cuando es día de reposo, 모든 짐을 벗어버리듯이 se despoja de todo pecado. 예수님 안식일의 주인인데 Jesucristo es el dueño del día de reposo. 예수님께 가면 Cuando uno se acerca a Jesucristo, 모든 죄짐을 벗는다. toda la carga del pecado lo descarga. 예수님 뭐라고 말했습니까? Jesucristo, ¿qué dice? 수고하고 무거운 짐진 자들아 Todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. 자, 우리가 예수님을 만나고 Cuando nos encontramos con 예수님을 Jesucristo, 모셔드리면 cuando aceptamos a 모든 Jesucristo, 죄의 짐을 벗는 겁니다. toda la carga del pecado nos despojamos. 율법을 범한 그 모든 죄가 Todo ese pecado por haber desobedecido la 예수님을 ley. 만나면 Cuando nos encontramos con Jesucristo, llegamos a descansar. A eso se refiere. 보여주기 위하여 Y para mostrarnos eso, 안식이란 걸 만든 겁니다. ha hecho lo que se llama el día de reposo. 그렇죠? ¿Correcto? 이것들은 장래일의 그림자나 몸은 그리스도의. Dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Teniendo la carga pesada, deja a un lado realmente la carga. Ay, ojalá que pueda venir el día de reposo, es muy pesado. Entra el sol. Ay, es día de reposo, voy a bajar todo. 예수님 말씀. El Señor Jesús dice, 수고하고 무거운 짐진 자들아 todos los que estáis trabajados y cargados, 내가 venid a mí. 너희를 쉬게 하리. Yo os haré descansar 죄의 짐에서 de la carga del 우리를 pecado. 쉬게 하신 것입니다. Dios nos hace 그래서 descansar, 우리는 자유로워지는 겁니다. por lo cual nos hacemos libres. 그 쉬게 하는 그 법이 Y la ley en el que nos hace descansar nos da la 성령의 vida 법입니다. y es la ley del Espíritu de la vida. 율법은 죄와 La 사망의 ley es 법입니다. la ley del 율법 pecado de la 안에 하면 죄가 muerte. 있고 사망이 있습니다. Cuando uno va a la ley 율법은 está 긍휼이 없습니다. el pecado, 율법은 está 자비가 la 없습니다. muerte, no hay 우리는 misericordia, 모두 저주를 no hay 받고 piedad. 멸망을 당해야 Todos nos merecemos la maldición, debemos de ser destruidos. Hoy en día mucha gente 지키지 못하지만 no puede cumplir la ley 막 그럽니다. y trata de cumplirlo. 안 돼. No, 너희들은 못 지켜 tú no 저주를 puedes 받아야 cumplir, 돼. te 멸망을 mereces 받아야 la maldición, 그래서 te mereces la destrucción. 율법은 Por eso la ley 죄와 사망의 법입니다. es la ley del pecado y la 이제 muerte. 하나님께서 우리에게 Ahora Dios a nosotros 예수 그리스도를 보내서 ha enviado al Señor 죄와 Jesucristo 사망에서 우리를 벗어서 y nos ha hecho despojar de la ley del pecado y la muerte 성령의 법 안에 도는 것입니다.
y nos pone dentro la ley del Espíritu y la vida. Amén. 예수의 법 안에 들어오면 Cuando uno 예수의 entra 십자가에 못 박혀 죽어서 dentro de 안식의 la 주인이 ley 됐기 때문에 ahora 예수님께 de 나오는 la 모든 vida, 사람들은 그 todos los 피로 que 말미암아 vienen al 죄사함을 Señor 받고 Jesucristo, mediante su sangre han obtenido el perdón del 죄와 pecado 저주에서 벗어나는 y 법입니다. es la ley que nos libera de la ley del pecado y la muerte. 아멘. Amén. Amén. 할렐루야. Aleluya. 그러면 저는 이미 율법을 어겼습니다. Señores, yo ya he desobedecido de antemano la ley, ya he mentido de antemano, yo de antemano he robado, yo he hecho lo malo, 율법을 어겼기 yo he 때문에 desobedecido la ley. 앞으로 잘 지킨다고 복을 받을 En adelante, 수는 porque cumpla bien, no es que podré recibir la 율법 안에 bendición. 있으면 저주를 받을 Si estoy 수밖에. bajo la ley, no puedo menos que recibir la maldición. 그리스도의 새 법을 만드셨습니다. Pero Cristo hizo la 그게 nueva 뭐냐? ley. 예레미야 ¿Qué es eso? 31장 Es 31절에 en Jeremías 31, 31. 31절 뭐라고 En 말합니까? Jeremías 31, 31, ¿qué dice? 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 He aquí que 세우리라. vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de 이 Judá. 언약은 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano. 나 여호와가 말하노라. 이 언약은 No como el 내가 pacto 그들 que hice con 열조의 sus 손을 padres 잡고 el día 애굽 que 땅에 tomé 인도해 su 내 나라를 mano para 생각하지 sacarlo de la 아니할 tierra de 것은 내가 그들 Egipto. 남편 그들 내 언약을 파하였습니다. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 성경이 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que la Biblia 새 dice? 언약을 세우는데 Dice que ha erigido un nuevo 이 pacto. 언약은 Este pacto 애굽에서 인도해 내 나라를 세운 언약과 다 다르다. es distinto al pacto en el que yo les guié a ustedes, les di cuando les guiaba de Egipto. Ahora 그 율법은 어겼고 esa ley lo he 파했다. desobedecido 그 y 저주를 hemos recibido 받을 la 수밖에 maldición 없다. y no puede menos que recibir la maldición mediante eso. Ahora Dios, 율법으로 모든 사람이 다 저주를 받아야 하니까. mediante la ley, todas las personas se merecen la 어느 maldición. 어리석게도 지금 율법 잘 지켜 복을 받으려고 생각하는데 Ahora de manera necia tratan de cumplir la ley 그렇지 않습니다. para recibir la bendición, pero no 율법을 es 한번 así. 죄를 범하면 Cuando uno comete el 저주밖에 pecado, 다른 길이 없습니다. no hay otro camino aparte de la 율법을 전부 maldición. 저주를 받고 멸망을 받아야 합니다. Nosotros mediante la ley debemos de ser destruidos, 새 malditos. 법을 만들었는데 Había hecho una nueva ley. 새 법을 만들었어요. Dios nos hizo una nueva ley. Ahora cuando nos salvó es Jeremías 31. ¿Qué es lo que dice? 내가 그들의 죄악을 사하고 He aquí, dice, 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 porque 여호와의 perdonaré la 말이니라. maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha 이것이 dicho 새 Jehová. 언약입니다. Esto es el nuevo 율법은 pacto. 우리가 율법을 지키면 복을 받고 Cuando nosotros cumplimos la ley, recibimos la bendición. Y si no cumplimos, recibimos la maldición. Pero la ley de la gracia, 안한 것 따라 벌이나 복을 주는 게 no 아니고 recibimos la bendición conforme a cómo nosotros lo hacemos. 하나님이 하신 걸 따라 Sino 복을 주시겠다고. Nos dará la bendición conforme a lo que Dios hace. 그래서 하나님이 우리 죄를 사해야 합니다. Por lo cual Dios debe perdonar nuestro pecado, nos ha 만약 하나님 prometido. 죄를 안 사하시면 Si Dios no perdona nuestro pecado, es un 하나님 거짓말하지 mentiroso. 아니하고 Y Dios no 예수님을 miente. 보냈고 Envió a 우리 죄를 Jesucristo 짊어지고 y tomando 십자가에 nuestra 못 박혀 carga, 심으로 말미암아 crucificándose, 모든 죄를 영원히. todo nuestro pecado para siempre lo ha perdonado. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 주님을 찬양합니다. Alabamos al 저는 Señor. 아무것도 한 일이 없고 Yo absolutamente nada 죄만 hice. 지었습니다. Yo solamente cometí 하나님이 새 pecado. 법을 세웠고 Y Dios erigió este nuevo pacto y conforme a ello, enviando al Señor 못 박혀 Jesús, 죽으심으로 말미암아 ahora permitiendo que muera en la 율법을 cruz, 범한 우리의 죄의 값을 다 받았어요. ahora recibió toda la paga del pecado de nosotros que desobedecimos la ley. 거룩하다고 의롭다고. La nueva ley nos dice que somos santos, que somos justos. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 그래서 이제 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 Por lo cual la ley de espíritu y vida dentro de 들어와서 Jesucristo 죄와 사함의 법에서 우리 해방했어요.
nos libera de la ley del pecado y la 가늠한 muerte. 여자 가늠하다 잡혔습니다. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de 모세 adulterio. 율법을 따라 재판 돌에 맞아 죽어야 Conforme a la ley de Moisés, ella debía ser apedreada y 사람들이 juzgada. 그걸 예수님께 데려갔습니다. Pero Satanás llevó a esta mujer junto al Señor Jesús. Esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Pero Moisés 돌로 치라며 하여. dice que se la apedree. Maestro, ¿usted qué dirá? 그래서 손가락에 딱 El Señor Jesús escribía sobre la tierra con el dedo. 새 언약입니다. Ese es el nuevo pacto. 첫 번째 언약은 El primer 하나님 pacto, 손가락으로 돌 비석에 쓰셨고, Dios con su dedo lo escribió sobre la tabla de la piedra. 두 번째 언약은 예수님 El 손가락 segundo 땅에 pacto, Jesús escribió con el dedo en la 쓰셨고, tierra. 인간을 말합니다. Se refiere a nosotros los hombres. 우리 인간에게 말씀. A nosotros los hombres nos va hablando y va escribiendo en tierra. 언약을 쓰셨고, Y escribió el nuevo 내가 pacto. 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré 우리가 사는 게 아닙니다. de sus pecados. Esto no lo 첫 번째 perdonamos 법은 우리가 nosotros. 행한 대로 따라서 벌을 받고, El primero, conforme a lo que hacemos, recibimos la bendición. El segundo, conforme a lo que Dios hace, recibimos la bendición. 예수님을 보내서 Dios enviando al Señor Jesús había realmente perdonado el pecado en la cruz y perdonó nuestro Amén. pecado. Amén. 눈처럼 희게. Nos dejó más blanco que la nieve, 그래서 santos. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 Y el que está dentro 이 de 말씀 믿음을 Jesucristo, 받아들이면 cuando acepta esto mediante la fe, 더 정죄함이 없어요. de ninguna manera hay condenación. 율법에서 우리를 벗어나겠어요. Nos ha hecho despojar de la ley. 가늠하다 잡혔습니다. La mujer que adulteró fue atrapada en medio de adulterio, debía morir apedreada. 언약으로 예수님이 재판하니까 Pero cuando Jesús la juzga con ese pacto, ya era muy simple el juicio. Ni yo te condeno, 다 죄를 범죄. vete y no peques más. ¿Por qué? 언약은 하나님 우리 죄를 사한다. Porque el nuevo pacto dice que Dios perdona nuestro 하나님 그 pecado. 죄를 사했으니까. Dios perdonó ya nuestro pecado, ya lo cumplió. Entonces sobre la cruz, ya no podemos ser juzgados. 우리는 두 가지가 있어요. Tenemos dos puntos. 율법을 따르렵니까? Si ustedes quieren seguir la ley o quieren seguir la promesa de Dios, 저는 율법에서 벗어났습니다. yo me despojé de la ley. 가늠한 여자 율법을 따라 재판하면 돌에 맞아 죽고, La mujer que cometió adulterio, si es juzgada mediante la ley, morirá pedrada. Pero cuando mediante el nuevo pacto es juzgada, no tenía absolutamente nada de pecado. Y 자, realmente 오늘도 nadie la 율법 안에 condenaba. 가서 율법 지키려고 하는 사람이 있어요. Hoy también hay gente que delante de la ley trata de cumplir la ley. Ellos, sin lugar a dudas, recibirán la maldición, porque la ley es la ley del pecado y la muerte. Pero 예수님 앞에 오면 cuando uno viene delante de Jesús, 예수님 새 언약을 세우셨어요. Jesús erige un nuevo 그 pacto. 언약은 내가 그들의 죄악을 사하고, Yo perdonaré la maldad de 우리 ellos. 죄를 우리가 사하는 게 아닙니다. Nosotros no lavamos de por sí nuestro pecado. Jesús debe lavarnos. 내가 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de 다시는 ellos 그 죄를 기억지 않아. y nunca más me acordaré de sus pecados. 우리 그걸 받아들였습니다. Y yo acepté 우리 eso. 마음에는 새 언약이 작용해서 En mi corazón nuevo pacto 우리 trabaja. 죄를 하나님 안 사하시면 하나님이 죄인 됩니다. Y si Dios no nos perdona, Dios vendría a ser el 내가 pecador. 그들의 죄악을 사하고 그랬기 때문에 Porque Él dice perdonar la maldad de 우리 죄를 안 ellos. 사하면 안 됩니다. No puede dejar de perdonarnos. 우리 죄는 우리가 사는 게 아니에요. No es que nosotros nos 고백에 perdonamos a 사해지는 nosotros mismos. No es que confesando nos perdonan. 십자가가 죄를 사고 La cruz perdona el pecado. La sangre perdona el 죽으신 죄 pecado. 값을 지불하고 Y mientras que iba muriendo, pagó la paga de nuestro pecado. Y 사단 우리 속에서 Satanás dentro 율법 de 안에 nosotros 매여서 nos hace amarrar 죄인이라고 bajo la 죄 ley 용서해달라고. y nos dice que somos 다 용서해 pecadores y que 놨는데. nos perdone. Ya 그걸 lo ha 받아들이는 perdonado. 사람은 Somos personas ahora las que aceptan, hallan la gracia, 하는 사람은 y los que no aceptan reciben la maldición. 저녁에 좀 더 자세히 이야기. A la noche yo le voy a dar más detalles. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 또 예수 안에 생명의 성령의 Dentro de Jesucristo, la ley del Espíritu y la vida, 모든 죄에서 해방시켜. de todo pecado nos ha dejado libres. 예수님 십자가에 못 박히시면서 Jesucristo siendo 우리의 crucificado, 형벌을 끝냈습니다. ahora terminó con todo el castigo por 하나님 nuestro 앞에 pecado. 감사를 드립니다. Le agradecemos a Dios, 영광을 돌립니다. le glorificamos a usted. 주님, 이 귀한 사실을 Señor, esta realidad tan 사탄에게 preciosa, 쏘면서 engañado por 지금 Satanás. 율법을 지켜서 복 받으려고 합니다. Hasta ahora hay gente que quiere recibir la 이미 bendición 어겼기 cumpliendo la ley. De antemano usted 율법은 ha 복 받을 수 vencido. 없습니다. No podemos 그래서 realmente 예수님의 피가
필요합니다. ser salvos de tal 모든 manera. 예수의 피로 우리 죄가 사함을 Mediante la 믿고 sangre de Jesucristo podemos ser salvos 죄와 creyendo en 사함을 ello. 버린 율법에 매이지 아니하고 Ahora que no nos vayamos a 은혜 aborrecer 성령 하나님의 법에 realmente a 매이게 caer en la ley del pecado y la muerte. 예수 그리스도 Le 이름으로 agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.